Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance concernant le cours de l'ordre et les opérations. درس الترتيب والعمليات. إذا l'exercice 2 بالنسبة la première question, comparer les nombres suivants. Comparer أو قارن الأعداد. إذا نبداو بهذه الأولى هذه نحاول نشوفها. إذا comparer ces nombres de racine de 11 et 3 racines de 7. بعد كتشوفوا الرacine غالبا كنديروا لو كاري. إذا 2 racine de 11 au carré est égal 2 au carré, puis racine de 11 au carré. إذا 2 au carré c'est 4 fois هنا الرacine كيمشي مع الأس، إذا تبقى 11، إذا c'est 44. Voilà. Pour 3 racines de 7 au carré, c'est 3 au carré fois racine de 7 au carré. 3 au carré c'est 9 fois هنا الرacine كيمشي مع الأس، إذا تبقى 7، إذا c'est 63. On a 63 supérieur à 44, donc بما أن 2 racines de 11 et 3 racines de 7 sont positifs، donc 3 إذا هذه كبر من هذه، إذا غتكون هذه كبر من هذه. علاش أنه أعداد موجبة. إذا 3 racines de 7 supérieur à 2 racines de 11. Voilà pour la première question. إذا بالنسبة la deuxième question, comparer moins 5 racines de 4 et moins 3 racines de 11. On va faire le carré. Donc, moins 5 racines de 4 au carré, c'est moins 5 au carré, fois racine de 4 au carré. Moins 5 au carré, c'est 25, fois 4 au carré, la puissance avec la racine de 4, c'est 100. بالنسبة لهنايا, moins 3 au carré, fois racine de 11 au carré est égal, moins 3 au carré c'est 9, c'est 9 fois le racine يمشي مع هذا يبقى 11 c'est 99. Bon, on a 100 plus grand que 99. Mais عندنا هادو دي نومبر غنقولو بحال هكا هنا لتحت دي نومبر نيجاتيف، دي نومبر نيجاتيف. إذا كان النومبر نيجاتيف لكان هذا أكبر من هذا، إذا هاد العدد هذا غيكون صغر من هذا، غتولي العكس. إذا موان 5 racine de 4 strictement inférieur à moins 3 racine de 11. علاش النوم دي نومبر نيجاتيف. إلا كان دي نومبر نيجاتيف كنقلبو l'inégalité. On a fait la comparaison de ces deux nombres et aussi de ces deux nombres. On va voir la comparaison de ces deux nombres. On va aller ici. Donc, on va mettre le racine carré de 7 plus 2 racine de 11, le tout au carré. Donc, ce racine et ce puissance vont se dissocier. On arrive à 7 plus 2 racine de 11. علاش هنا الأس مع الجذر كيمشي. إذا نحاولو عاوتاني نشوفو هاد لو نومبر الآخر racine carré de 3 plus 2 le tout au carré. C'est une identité remarquable. كنديرو هادي au carré plus 2 fois racine de 3 plus 2 au carré. هي l'identité remarquable راكم عارفينها. إذا نكمل. إذا راسين 3 هنا الراسين يمشي مع، إذا تبقى 3
2 fois 2 c'est 4, racine de 3, plus 2 au carré c'est 4. Donc, on aura 4 plus 3 c'est 7, plus 4 racine de 3. Bon. On voit que chaque membre, ou bien chaque nombre, on a le 7. Donc, pour comparer ce nombre avec ce nombre, il suffit de comparer 2 racines de 11 avec 4 racines de 3. Pour le premier, on a 2 racines de 11 au carré, c'est égal à 2 au carré. La racine de 11 au carré, c'est 4 fois 11, c'est 44. Pour le deuxième, on a déjà fait ça au carré. On a 4 au carré fois racine 3 au carré. 4 au carré, c'est 16 fois racine carré 3 au carré, c'est 3, c'est égal à 48. Bon, ici, on voit que on a 48 strictement supérieur à 44. إذا 48 كبر من 44. إذا كانت 48 كبر من 44، إذا بما أنهم دي نومبر بوزيتيف، إذا هذا العدد كبر من هذا العدد. دونك 4 racine 3 strictement supérieur de racine de 11. إذا اش غنديرو؟ غنضيفو هاد لو 7. إذا غنضيفو لهادي 7 وغنضيفو لهادي le crayon parfois ne marche pas. وهذه تاهي غنضيفو ليها لو 7. إذا هادي شناهي؟ 7 بلس راسين 3 هي هادي أو كاري، وهادي هي هادي أو كاري. إذا هادي جو غنديرو جو. إذا الراسين دو 3 بلس 2 strictement supérieur à racine de 7 plus 2 à racine de 11. C'est une déduction. Voilà. Pour la dernière comparaison, on va comparer ces deux nombres. Bon, pour comparer ces deux nombres, on voit qu'il y a plus 1 et plus 1. Donc, il suffit de comparer ce nombre avec ce nombre. On va faire moins 3 racine 3 au carré est égal à moins 3 au carré fois racine 3 au carré. Moins 3 au carré, c'est 9 fois racine carré 3 va rester 3, c'est 27. Pour moins 2 racine de 7 au carré, c'est moins 2 au carré fois racine de 7. Le crayon ne marche pas parfois. Je vais le moins 2 au carré fois racine de 7 au carré. Voilà. Donc, moins 2 au carré, c'est 4 fois racine carré de 7 au carré, la racine la puissance de 7, c'est 28. Bon. On voit que 28 est supérieur, on a 28 strictement supérieur à 27. إذا هنا إلا كانت هاد 28 كبر من 27 غنقولو أن هذا كبر من هذا، ولكن هنا عندنا دي نومبر نيجاتيف. on a دي نسموهم on a moins 3 racine 3 et moins 2 racine 7 des nombres négatifs. Donc, إذا لا كانوا نيجاتيف غتكون لا كانت 28 كبر من 27 غتكون هذه صغر من هذه. إذا moins 2 racine de 7 strictement inférieur
موان 3 راسين دو 3. لذلك ساعة يمكن لنا نزيدو 1 هنا و 1 هنا. إذا موان 2 راسين دو 7 بليس 1 strictement moins 3 racine de 3 plus 1. Voilà pour cette comparaison. Pour la deuxième question, soit A et B de nombres réels positifs عدد حقيقية موجبة مهمة هذه تلك A inférieur égal à B أصغر أو تساوي B. إذا نمونطري هذه ثم هذه نحاول نزاوي هذه الأولى. إذا on a selon l'énoncé عندنا A inférieur égal à B. Et on sait que 1 est strictement inférieur égal à 5 sur 4. علاش؟ هادي راه باينة. نقدرو مثلا باش نديروها نقدرو نديرو لا ديفيرونس أو نقولو مثلا النيميراتور كبر من الدينوميناتور، البسط كبر من المقام. فيما شفتو مثلا عندنا واحد لو نومبغ مثلا سي سور دي، إلا كان هاد البسط هذا كبر من المقام إذا راه كبر من واحد، ولا كان سي سور دي إلا كان هاد البسط هذا صغر من المقام راه صغر من واحد. هذا خصكم تعرفوها. هادي إلا كانت سي كبر من دي، وهنا إلا كانت سي صغر من دي. إذا أنا وريتها لكم هنا دو. هنا اش غنديرو لا سوم، غنديرو عملية لا سوم أ بليس أن انفيغ إيكال. إذا لا سوم ديال هادو ولا سوم ديال هادو. هذا راه ساهل بالنسبة ليكم. إذا نشوفو لا دوزيام كيستيون. بالنسبة لا دوزيام مونطخي كو بي بليس راسين 7 سوبيريور إيكال أ موان 3 راسين 7. أون ا سولون لينونسي عندنا بي كبر من أ supérieur égal à A, ou bien A inférieur égal à B. Et on sait que racine de 7 supérieur égal à moins 3 racine de 7. علاش هادي؟ لأن هذا c'est un nombre positif وهذا négatif. إذا البوزيتيف راه أكبر من النيجاتيف. دونك اش ندير عملية الجمع. إذا بي بليس الراسين دو 7 إذا كان بي بليس الراسين 7 سوبيريور إيكال غندير لا سوم تاع ديال هاد الجوج أ بليس موان هي موان 3 راسين دو 7. فوالا بور سيت كيستيون. Pour la dernière, comparez le nombre suivant b au carré et a au carré plus 3b au carré sur 4. Bon, pour comparer ces deux nombres, on va faire la différence. Donc, c'est égal, on va faire un même dénominateur, donc 4 fois b au carré, نوحدو المقامات، هنا نديرو 4 هو لتحت المقام. إذا هنا موان a au carré و موان بليس هي موان 3b au carré. Donc, 4b au carré moins 3b au carré. Le crayon ne marche plus. إذن 4b au carré moins 3b au carré c'est b au carré moins a au carré. كتلاحظوا هذه c'est une identité remarquable. La troisième identité remarquable c'est b moins a facteur de p plus a عامل b plus a. إذا لو بغينا نكومبارو هاد لي زون نومبر il suffit de comparer cela. On a b plus a supérieur égal à 0. علاش؟ لأن a et b بوزيتيف والمجموع ديالهم راه بوزيتيف. وعندنا 4 سي ان نومبر supérieur égal à 0 هادي باينة. إذا اش بقى لنا؟ نشوف b moins a. et on a b supérieur égal à a ها هي هنا الفوق. إذا إلا درنا لا ديفيرونس b moins a supérieur égal à 0. إذا اش لقينا؟
لقينا بي موان أ بوزيتيف هاهي، ولقينا بي بليس أ بوزيتيف هاهي، علاش لأن أ بوزيتيف بي بوزيتيف المجموع ديالهم راه بوزيتيف، وعندنا هادي تا هي راه بوزيتيف، إذن هاد النومبر كله بوزيتيف. دونك بي موان أ facteur de b plus a sur 4 est positif. Supérieur ou égal. مزيان. إذا كان هاد لو نومبر نديروه بواحد اللون آخر. إذا هاد لو نومبر كان بوزيتيف، إذا هاد لو نومبر الأول كيكون كبر من لو نومبر الثاني. دو بي أو كاري supérieur ou égal a au carré plus 3b au carré sur 4. Voilà pour cet exercice. À une autre séance.